वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। हिंदुस्तान जहां मोहब्बतों का पैगाम देता है, वहीं पर मुख्तलिफ किस्म की जो शहादतें होती हैं या दुनिया से गुजरने के बाद लीडरान के बारे में किस तरीके से अज़्म की बात की जाती है। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई की शहादत के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों पे जहाँ पर उनको ताज़ियत पेश की जा रही है, वहाँ उनके अज़्म और जज्बे को सलाम भी किया जा रहा है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के आगाज में ही शहीद हुए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई की शहादत हो गई थी, जिसे 40 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इसी सिलसिले में शहीद राह हक आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई को खराज अक़ीदत पेश करते हुए लखनऊ में ताज़ियती जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। इस अवसर पर सैयद अली ख़ामनेई को याद करते हुए कहा गया कि शहीद सैयद अली ख़ामनेई एक बेबाक लीडर और इंसान दोस्त होने के साथ साथ ईरान की जनता के लिए वरदान थे, लेकिन अमेरिका व इसराइल ने उन्हें धोखे से शहीद कर दिया, जिसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वक्ताओं ने जंग के दौरान ईरानी अवाम की हिम्मत, हौसले और दिलेरी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि जिस तरह से ईरानी जनता ने सड़कों पर उतरकर जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया, वो ताकत, हिम्मत और हौसला उन्हें आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई ने ही दी थी, जो सारी दुनिया के लिए आज मशले राह बन गई है। इस अवसर पर भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने हिंदुस्तान की जनता की ईरान और ईरानी अवाम से मोहब्बत, हमदर्दी और यकजहती के जज्बे को भी सराहते हुए ईरानी अवाम की तरफ से हिंदुस्तान की जनता का दिल से शुक्रिया अदा किया। My message to Indian people is congratulations to you for your wisdom, your loyalty, your support. You are supporting the voice of voiceless people. You have done well, and I'm really thankful to all our brothers and sisters in India. They have done well. I never expect such beautiful reaction of my dear brothers and sisters in India. Really, it was beyond my imagination, and this shows their wisdom, their kindness, and also their solidarity and their sympathy with oppressed people. आपने बड़ी शराफत की जबान में कहा है उसके बारे में। अमेरिका की पावर नहीं है, ये गुंडागर्दी है, अमेरिका की गुंडागर्दी है। और ये तो जिस तरीके का आलम है, पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है। और ईरान ने हम भी उसके शिकार थे। वेस्टर्न मीडिया से जो सुनते थे तो हमारे जहन में भी यही था कि ईरान बड़ी ऐसी टिपिकल तकियानुसी इस्लामी मुल्क है और वहाँ डेमोक्रेटिक चीज़ नहीं है, औरतों के साथ जुल्म होते हैं, ये सब बातें। लेकिन मैं पिछले 5 हफ्ते से मैं डेली प्रोग्राम कर रहा हूँ इसी, और उसमें साफ हो गया। और तमाम लोगों से कांटेक्ट हुआ, जब मालूम पड़ा तो जो जज्बा है वहाँ के लोगों में, मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी और मुल्क में इस तरीके का जज्बा है। ज़बान की रिसेशन और माहौल की रिसेशन, बहुत खास तौर से बड़े लीडर्स के हम अपने मुल्क की बात करते हैं, उनकी ज़बान बड़ी खास है। इस वक्त देखना चाहिए कि सुप्रीम अपने आप को कहता है कि उसकी ज़बान बहुत नहीं, उसकी तो जुबान ही नहीं रह गई। अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड जो असलियत थी उसने अपनी दिखा दी। अपनी जुबान खोल करके ट्रम्प ने बता दिया कि असलियत उसकी क्या है। इससे ज्यादा गिरा हुआ इंसान पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब इस जंग के बाद इसको ये एहसास हो जाएगा कि वो जमाना खत्म हो गया अमेरिका का। हर एक का वक्त होता है, हिस्ट्री में हर एक का वक्त होता है, इनका वक्त पूरा हो गया। और ट्रम्प की तो जो होगा ही, लेकिन अमेरिका, क्योंकि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर अब चेंज होता है, वो दिख रहा है, तो ऑलरेडी मेरा ख्याल हो गया है। इसलिए ट्रम्प को सारी इस वक्त डेस्परेशन है कि किस तरीके से इस जंग से ऑनरेबल एग्जिट मिल जाए, उन्हें बाहर निकलने और दुनिया को दिखाने को हो जाए कि हमने कुछ हासिल किया है। जैसे अब किसी को सिवाय उनके जो अंधभक्त हैं, हमारे वहाँ भी बहुत अंधभक्त हैं, तो वैसे ही जो उनके अंधभक्त हैं वही इसका इंतजार कर रहे हैं, वरना सबको मालूम हो गया कि ट्रम्प का वक्त खत्म होगा। ईरान ने उसको सबक सिखाया।
देखिए ये खुद قسمتی یا بدقسمتی سے ہم لوگ ایک ایسے دور میں ہیں جہاں پہ حالات بالکل صاف ہے. عام طور سے حق و باطل اتنا بائنری نہیں ہوتا، لیکن آج کے دور میں یہ صاف ہے کہ حق کے راستے پر کون ہے اور باطل کے راستے پہ کون ہے. اور یقیناً جو آنے والی نسلیں آئیں گی وہ ہم سے سوال پوچھیں گی جب حق و باطل کی لڑائی ہو رہی تو ہم کس کے ساتھ کھڑے تھے. اور یقین مانیے کہ منافقت کا دور ختم ہو چکا ہے، یا تو آج ہم حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں. آج جو ایران نے لڑائی لڑی ہے، the battle that they have chosen is not there. They are fighting in solidarity, they are fighting for the oppressed. And we Indians, we have always stood for the people who have been oppressed. We have always stood against the oppressors. And even today, آج بھی we stand in solidarity with the Iranian people. یہی ہم لوگ کا پیغام ہے. اور یقین جانیے کہ پوری دنیا میں جو بھی لوگ انسانیت میں یقین رکھتے ہیں وہ آج ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ایران کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ایران ایک ایسا ملک ہے آج کے دور میں جو یقیناً حق کی لڑائی لڑ رہا ہے. اور ہمارا دیش بھی ہمیشہ سے، صدیوں سے ہمارے دیش نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا. کبھی ہم آپریسر نہیں رہے، آپریس تو بھلے ہی ہوئے ہوں لیکن ہم نے ہمیشہ حق کی لڑائی لڑی. اور آج ہی اسی حق کو سر بلند کرتے ہوئے ہم لوگ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ دیکھیے کہ آج اس واقعے کو تقریباً 1 ماہ سے بھی زائد کا وقفہ گزر چکا ہے، لیکن جس طرح سے ان کے جو انہوں نے راہ دکھائی تھی اس پر لوگ گامزن ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پر جو بھی دشمنان ایران یا دشمنان اسلام ہیں ان کو یقینی طور سے ایک بہت بڑا ایک دھچکا لگا ہے، اور شاید وہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ حالات یہاں تک پہنچ جائیں گے. کہ بہت اہم سوال ہے یہ بات کا. اور جتنی دیر بھی اس وقت یہاں پر سلسلہ شروع ہوا خراج عقیدت کا، اس کے آخر میں جو نمائندے ان کے بولے انہوں نے یہ بات بالکل صاف کر دی کہ مولا علی سے لے کر اور آج تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں اس پہ پروپیگنڈا وار کی بہت اہمیت ہے. اس زمانے سے جب حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا مسجد میں، اور انہوں نے وہ واقعہ بھی جو مشہور ہے بہت، اس کا کوٹ بھی کیا کہ جب کوفہ یہ خبر پہنچی وہاں پوچھا گیا ارے علی کیا مسجد بھی جاتے تھے؟ مسجد میں کیسے ماشاء اللہ وہ ہوئے شہید؟ تو وہی چیز، وہی پروپیگنڈا وار آج بھی یہاں چل رہی ہے. اس بات کے لیے اس پروپیگنڈا وار سے نپٹنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس طرح کے مقاصد، اس طرح کی مجلسیں، اس طرح کی محفلیں ہوتی رہیں، تاکہ 2 باتیں ہوں گی. ایک تو خراج تحسین، خراج عقیدت ہوتی رہے گی، اور پبلک میں اویئرنیس آتی رہے گی اس بات کی کہ شہادت کے لیے کیا مقام ہے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے. اس شوک سبھا میں امریکہ کے ذریعے ایران کی شرطوں پر 15 روزہ جنگ بندی پر راضی ہونے کو ایران کی بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے ایرانی قیادت اور ایرانی عوام کو دلی مبارکباد بھی پیش کی گئی. اطہر کاظمی کی خاص رپورٹ، ٹائمز نیشن، لکھنؤ. دیکھتے رہیں ہر وقت ٹائمز نیشن 24.